नमस्कार बंधुगण, आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानंकु एपरी एक गछ विषय कहबा पई जाउछि जहा मानव समाज पई एक दिव्य चमत्कारी आशीर्वाद स्वरूप अटे। एही सबु वृक्षलता मानव समाज पई कोनोसी चमत्कारी गछ ठारू कम नुहे। एहार प्रयोग मनुष्य जाति पई अत्यंत आवश्यक अटे। आयुर्वेद रे एही गछर बहुत अधिक महत्व रही अछि। तेणु आजिर एही भिडियो रे मु आपण मानंकु तांत्रिक, आयुर्वेदिक एवं धार्मिक प्रयोग विषय रे कहिबी। तेणु बंधु माने एही गछकु आमे समस्ते लाजकुड़ी गछ भाबरे जानि अछु एवं एही गछटिकु आपण प्राय सबु जगह रे देखिबाकु पाइथिबे। तेबे बंधुगण आसंतु जानिबा एही गछर चमत्कारी प्रयोग विषय रे। ताहा पूर्वरु एही भिडियोटिकु लाइक करी चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु एवं कमेंट बॉक्स रे जय मां लक्ष्मी अवश्य लिखंतु। बंधुगण आपण माने जानिथिबे कि एही गछकु छुईबा मात्रके तार पत्र गुड़िक बुझी होई जाय थाए। अनेक लोकंक बाड़ी रे मध्य एही गछटी देखिबाकु मिली थाए। तेबे आसंतु एहार धार्मिक प्रयोग विषय रे जानिबा। एही गछटी जेउ घरे रही थाए सेही घरे कोनोसी तंत्र मंत्रर प्रभाव पड़ी न थाए। तेबे आपण जदि एही गछटिकु निज बाड़ी रे लगांती आपणक घर उपरे कोनोसी तंत्र मंत्रर प्रभाव पड़िबो नाही। एही गछटी तंत्र शक्ति को निज आड़कु शोषि नै थाए। बंधु माने किछि एपरि व्यक्ति थांती जेउ मानकर खराब नजर आम घर उपरे पड़ी थाए। तेबे कोनोसी खराब दृष्टि ठारू निजकु बंचाइबाकु हेले आपण निज घरे एही गछटिकु निश्चय लगांतु। एही गछटी समस्त प्रकारर खराब शक्ति को निज आड़कु आकर्षित करि देइ थाए, जहा फलरे कोनोसी खराब शक्तिर प्रभाव आम घर उपरे पड़ी न थाए। एहार द्वितीय फायदा हेउछि एहा आम घरर समस्त वास्तुदोष को नष्ट करि थाए। जदि गृहर कोनोसी व्यक्तिंकर कंठ दोष थाए तेबे एही गछ गृहर परिसर मध्य रे रहिबा द्वारा व्यक्तिर कंठ दोष दूर होई जाय थाए। एहार चेरकु जदि ताबिजरे भर्ती करी धारण करंती तेबे काशजनित समस्त समस्या मध्य दूर होई थाए। तेबे आपणकर जदि काशजनित कोनोसी समस्या थाए तेबे एहार चेरकु लाल कपड़ा रे बांधी रविवार दिन ही धारण करंतु। आपणकु बहुत शीघ्र एहार लाभ प्राप्ति हेबो। काश संबंधित रोगरु आपणकु मुक्ति मिलिबो। एहाकु निजर आत्मरक्षा पाई मध्य व्यवहार करा जाय थाए। जदि आपणक उपरे खराब शक्तिर किंबा कला शक्तिर प्रभाव रही जाए तेबे एही सब खराब नजररु बंचिबा पाई नाली किंबा हळदी सूताकु निज शरीर रे 7 थर बुलाई आनंतु एवं सेही सूताकु लाजकुड़ी गछरी बांधी दियंतु। एपरी करिबा द्वारा आपणक उपरे जे खराब नजर एवं नकारात्मक नजर रही थाए ताहा संपूर्ण भावरे कटि जाय थाए। बंधु माने गछलतारे बहुत अलौकिक शक्ति रही थाए। प्राचीन कालरु आमे माने गछलता को देवी देवता भाबी पूजा करि थाउ एवं वैज्ञानिक दृष्टिकोणरु मध्य एही गछलता आम बंचिबार आधार अटंती। गछलता पई एही जीव जगत तिष्टि पारिछि। बिना गछलतारे आमे मध्य बंचिबा असंभव अटे। मात्र ज्योतिष शास्त्र रे एमिति किछि गछ विषय रे कुहा जायछि जेउ गछ गुड़िक आपण निज गृह रे लगाइबा द्वारा आपणकर धन वृद्धि होई थाए। एहा सहित एपरि किछि गछ रहिछि जेउ गछ गुड़िक आपणकर दुर्भाग्यर कारण होई थाए। सेहिपरि गोटिए गछ हेउछि मनी प्लांट गछ, जाहाकु आमे माने शुभ बोली मानि थाउ। एपरि मान्यता रहिछि जे आम घरे मनी प्लांट गछ लगाइबा द्वारा आमकु मां लक्ष्मींकर आशीर्वाद प्राप्त होई थाए, जहा फलरे आमर आर्थिक स्थिति सुदृढ़ होई थाए। तेबे आपण मनी प्लांट भली लाजकुड़ी गछकु जदि घरे लगांती जेउ दिन आपण एही गछकु निज घरे लगाइबे आपण देखि परिबे कि सेही दिन ठारू आपणकर आध्यात्मिक उन्नति हेबाकु लागुछि। धीरे धीरे आपणकर एवं आपणक परिवारर सदस्यंकर उन्नति हेबाकु लागिबो एवं विभिन्न दिगरु आपणक पाखकु अर्थर आगमन मध्य हेबो। तेबे आसंतु जानि नेबा एही गछर आयुर्वेदिक गुण विषय रे।
ତେବେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ଅର୍ଶ କିମ୍ବା ମଳକଣ୍ଟକ ଭଳି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ଏବଂ ମଳତ୍ୟାଗ କରିବା ସମୟରେ ରକ୍ତ ପଡୁଛି, ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବେଳେବେଳେ ଔଷଧ ଦ୍ୱାରା ଠିକ୍ ହୋଇନଥାଏ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଔଷଧ ସହିତ ଏହି ଗଛର ପ୍ରୟୋଗ କରନ୍ତି ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ 3 ଗ୍ରାମ ଲାଜକୁଳି ଲତାର ଚେରକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ଦହି ସହିତ ସେବନ କରନ୍ତି ଏବଂ ଦିନକୁ 2 ଥର ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ 2 ଥର ଏହାକୁ ସେବନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଅର୍ଶ ମଳକଣ୍ଟକ ପରି ସମସ୍ୟାଗୁଡ଼ିକ ଶୀଘ୍ର ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଗଳାରେ ସମସ୍ୟା ହେଉଛି ତେବେ ଏହାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହାର ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଥାଏ। ଗଳାରେ ଦରଜ ହେବା ଦ୍ୱାରା ଆମକୁ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୋଇଥାଏ। ଆମମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଆପଣ ଏହି କଷ୍ଟରୁ ରକ୍ଷା ପାଇବା ପାଇଁ ଔଷଧ ସହିତ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଯଦି ଏହି ଗଛର ରସ 10 ml ପାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କର ଶୀଘ୍ର ହିଁ ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ବ୍ୟତୀତ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ସମସ୍ୟା ଯଦି ରହିଛି ତେବେ ଏହିସବୁ ରୋଗରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପତ୍ରର ରସକୁ 5 ml ପାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଘର ପରିବାରରେ ଯଦି ଏହିଭଳି କିଛି ସମସ୍ୟା ରହିଛି ତେବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହି ପତ୍ରର ରସ 5 ml ପାନ କରନ୍ତୁ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣ 5 ml ଲେଖାଏଁ ମାତ୍ର 5 ଦିନ ପାନ କରନ୍ତି ତେବେ ଜଣ୍ଡିସ୍ ଭଳି ରୋଗ ମୂଳରୁ ହିଁ ଶେଷ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଆପଣମାନେ ଜାଣନ୍ତି, ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କାମୁଡ଼ି ଦେଇଥାଏ ସେତେବେଳେ ଏହା ବହୁତ ଯନ୍ତ୍ରଣା ଦେଇଥାଏ। ଏହି ଯନ୍ତ୍ରଣାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଲାଜକୁଳିର ପତ୍ର ଏବଂ ଚେରକୁ ମିଶାଇ ଏକ ପେଷ୍ଟ ବନାଇ ସେହି ଜାଗାରେ ଲେପ ଦିଅନ୍ତି, ଲେପ ଦେବା ପରେ ତା ଉପରେ ଏକ କପଡ଼ା ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ, ତେବେ 15ରୁ 20 ମିନିଟ୍ ଭିତରେ ସେହି ଯନ୍ତ୍ରଣା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପେ କମିଯିବ। ଘା ଭଳି ସମସ୍ୟା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଏହା ଏକ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ଡାଇବେଟିସ୍ ହୋଇଥାଏ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ଘା ଭଳି ସମସ୍ୟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥାଏ। ଯଦି କୌଣସି କାରଣରୁ ସେମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ ଘା ହୁଏ ତାହା ଶୁଖିବାକୁ ବହୁତ ସମୟ ନିଏ। ତେବେ ଏହିସବୁ ସମସ୍ୟାରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଆପଣ ଏହି ଗଛର ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଆପଣ ଲାଜକୁଳି ଗଛର ମଞ୍ଜିକୁ ଚୂର୍ଣ୍ଣ କରି ନିଅନ୍ତୁ, ସେହି ଚୂର୍ଣ୍ଣକୁ ସେହି ଘାରେ ଲଗାନ୍ତୁ। ଏପରି କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘାଟି ଶୀଘ୍ର ଶୁଖିଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଡାଇବେଟିସ୍ର ସମସ୍ୟା ଏକ ଗମ୍ଭୀର ସମସ୍ୟା ହୋଇଥାଏ। ଆଜିର ଯୁଗରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଶରୀରରେ ଏହି ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗଟି ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ତେବେ ଡାଇବେଟିସ୍ ରୋଗକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଏହି ଗଛଟି ରାମବାଣ ସଦୃଶ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ଏପରି ମାନାଯାଇଥାଏ ଯେ ଲିମ୍ବ ମଞ୍ଜିର ଚୂର୍ଣ୍ଣ, ବେଲପତ୍ର ଏବଂ ଲାଜକୁଳି ଗଛର ପତ୍ର ଚେର ଏହିସବୁ ମିଶାଇ ଆପଣ ଏକ ପାଉଡର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରନ୍ତୁ। ଏହି ପାଉଡରକୁ ଆପଣ ସକାଳ ସମୟରେ ଏବଂ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ପାଣିରେ ମିଶାଇ ପିଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ସେବନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ସୁଗାର ଭଳି ସମସ୍ୟା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଏବେ ଏହାର ତାନ୍ତ୍ରିକ ପ୍ରୟୋଗ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏପରି ମାନାଯାଏ ଯେ ଏହି ଗଛର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସମହନ ଶକ୍ତିର ବିକାଶ ହୋଇଥାଏ। ଲୋକମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଆଡ଼କୁ ଆକର୍ଷିତ ହୋଇଥାନ୍ତି। ଏହାକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଏକ ଊର୍ଜାର ସଞ୍ଚାରଣ ହୋଇଥାଏ। ଆପଣଙ୍କର ଏପରି ଅନୁଭବ ହୋଇଥାଏ ଯେପରି କୌଣସି ଦୈବୀ ଶକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ଦୈବୀ ଶକ୍ତିର ବୃଦ୍ଧି କରୁଛନ୍ତି। ଏହାର ଚେରକୁ ଧାରଣ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ମିଳିଥାଏ। ଜୀବନରେ ଆପଣ ଯେଉଁ ବି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଥାନ୍ତି ଆପଣ ସେହି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୂପରେ ସଫଳ କରିଥାନ୍ତି ଏବଂ ଗୃହକୁ ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଧନ ଆଗମନର ରାସ୍ତା ଖୋଲିଥାଏ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଧନ୍ୟବାଦ।